সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর 60 বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং জনসম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক বিশেষ দিন উদযাপন করল 93 নম্বর ব্যাটালিয়ন। শনিবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বেরুবাড়ি তফসিলি ফ্রি হাই স্কুলের মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা ও গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকাল থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে একটি বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। জনকল্যাণমূলক এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় ক্লাব ও সীমান্তবর্তী বিদ্যালয়গুলোর হাতে খেলার সামগ্রী এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে কম্পিউটার তুলে দেওয়া হয়। মাঠে আয়োজিত কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতা ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। এলাকার যুবকদের শারীরিক কসরত ও খেলার নৈপুণ্য উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। খেলা শেষে বিজয়ী দল ও খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিএসএফ আধিকারিকরা। সাংস্কৃতিক পর্ব ছিল চমক। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গানের নাচ এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করে, যা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 93 নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ আধিকারিক বলরাজ সিং, বেরুবাড়ি তফসিলি ফ্রি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সজল বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। सर जी, आप बताइए, स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ ये क्या प्रोग्राम था और सोसाइटी के लिए आपका इस प्रोग्राम में क्या मैसेज है, आप थोड़ा बताइए। बीएसएफ द्वारा आज ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम यहाँ बेरुबारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, तो बीएसएफ जैसा आप सब जानते हो कि देश की सीमाओं की रक्षा करती है और साथ ही साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जो कम्युनिटी को भी सपोर्ट करती है अलग अलग तरीके से। तो इस प्रोग्राम के तहत आज आपने देखा कि बीएसएफ की तरफ से जो स्कूल को और कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग तरह की को जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ मटेरियल सामग्री दी गई है ताकि स्कूल का बेटरमेंट हो सके और बच्चों को उससे फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ जो लोकल लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि जो ज़रूरतमंद हैं जो वो अपना डॉक्टर को अपना दिखा सकें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है आगे अपना फॉलो अप कर सके। और बीएसएफ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बीएसएफ इस साल 60 साल पूरे होने पर 60 इयर्स पूरे होने पर डायमंड जुबली ईयर है ये बीएसएफ का, तो डायमंड जुबली मना रहा है। तो इसके तहत भी हम अलग अलग तरह के विभिन्न प्रोग्राम किए जाएंगे, तो वो आगे आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे और आपके साथ वो भी साझा करेंगे। तो और इस स्कूल उनके तरफ से भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पेश किया, आप लोगों को कैसे लगा? यस, तो यहाँ पर गेम्स करवाए गए, तो जैसे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया गया था, तो उसका गेम्स पहले हो गए थे नॉकआउट और फाइनल आज करवाया गया है और बहुत ही रोमांचक गेम था वो। और उसके अलावा छोटी बच्चियों का गर्ल्स का कबड्डी का मैच भी करवाया गया था और उसी बीच में अलग अलग तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम में सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंस की गई थी। और आप सबने देखा कि बहुत ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है और सभी टीचर्स ने जिन्होंने तैयारी करवाई वो इसके बधाई के पात्र हैं। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आप मतलब देशभक्ति के जो गानों पे डांस पे जो किया तो लोगों के एक तरह से आप इतना रोमांचक था कि रोंगटे खड़े हो गए। और 20 मिनट का इतना लंबा प्रोग्राम उन्होंने किया, इतना सिंक्रोनाइजेशन 40-50 बच्चों ने, तो बहुत ही सभी बच्चे भी और टीचर्स भी सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर जी। आपका डेजिग्नेशन प्लीज़। मैं बलराज सिंह, मैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ हेडक्वार्टर सेक्टर सिलीगुड़ी। थैंक यू। আজকে আপনাদের বিদ্যালয়ে কি ছিল? আজকে বিএসএফ এর 93 ব্যাটালিয়ন ওনাদের একটা সিভিক অ্যাকশন যে প্রোগ্রাম তার আন্ডারে ওনারা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ক্লাব, স্কুল এবং আমাদের বিদ্যালয়কে খেলার সামগ্রী আর 3টে কম্পিউটার আমাদের বিদ্যালয়কে ডোনেট করলো। এই প্রোগ্রামে যে আপনি কি বার্তা দিতে চান? বার্তা বলতে বিএসএফদের যা কার্যাবলী আমি আমার স্পিচে বলেছিলাম, ওদের ডিউটি আনটু ডেথ, এই মোটোতে আমাদের স্কুলের অনেক ছেলে মেয়ে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা বিএসএফ বা প্যারামিলিটারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জয়েন করবার মানসিকতা তৈরি হয় এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় মোটিভেশন। এত বড় অফিসার যারা ডিআইজি র্যাঙ্কে নিয়ে এসেছিলেন এদেরকে দেখে উদ্বুদ্ধ হওয়া বা বিএসএফের কাজকর্মগুলো দেখে তাদের মানসিকতা সেভাবে তৈরি হওয়া, এটি সমাজের জন্য বা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি শুভ বার্তা বহন করে।
আজ আপনাদের বিদ্যালয়ে কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যালয়ে উপস্থিত কে কে ছিলেন? বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সমস্ত শিক্ষক, পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের আমাদের প্রধান এবং